assalamu alaikum ni an sigile fasojo kene kan fasojo kene n'an sigira kan foli ani tanu ni an b'o di an ka ɲɛmaaba ma n'an ye sɔgɔmada foli n'an y'a di ɲɛmaa ma an bɛ foli kurakura k'a di Madamu Tarawele Ajasaju Tarawele n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ko ni sɔgɔma ka foli kɛrɛnkɛrɛnya k'a di Madamu Tarawele Ajatuba n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ko ni sɔgɔma ka lamɛnjɛlen jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ k'a segin ka u bɛɛ lajɛlen fo silamɛya foli la n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaya la kaba fasojo kene ma saba bara do ala ni ma sababu la ban sura ka sigida ko na bi jien fa fa do ala ni awdi Tarawele la kaba ko la technique la technicien mun do ado amma fa ka sul kabili na ka ce sigla ni ma mi kuma fa na ni ti Abdul Aziz Sidi ba France la ka signa ni ma ya kana an sura ka to France ka foli di Amina Sidi be ma ambal man sudu anamba Amina Sidi be amba fo ka wali man do France ka foli di kɛrɛnkɛrɛnya la kuma ko bakumba Sidi be ne buramuso kan ni sɔgɔma te na bada Zainabu Sidi ko ko ni sɔgɔma ka lamɛnjɛlen jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ ka segin ka aw fo tuguni an tɛ se ka ɲinɛ abada k'a sigi kɛnɛ in kan n'an ma Amerikikaw fo olu b'an lamɛnla sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na an kɔrɔbolo an b'u fo Abdul Karim Keita u k'a ma ko lɛsi an b'a fo kosɛbɛ Ameriki n'a ye lɛsi fɔ an bɛ se ɲinɛ abada sebe kɛra ko an b'u fo u bɛ Philadelphie n'o tɔgɔ Karim ko kan ka foli f'i ɲɛna a bɛ Ameriki a b'an ta direct la a ko ni a y'i lamɛn dɔrɔn k'a bɛ réconforté wallahi ko n'u y'i lamɛn dɔrɔn k'u bɛ réconforté an b'a fɔ ko a ka foli f'i ye ko ale ka fierté ba de ye quoi vraiment k'a bɛ fo vraiment Abdul Karim Keita an b'a fo foli la Keita tulo b'i la nin waati la a bɛ k'i lamɛn o kɔni an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen don kiramantɔ la n'an ye Abdul Karim Keita fo ka Seku Jara fo an bɛ Amerikikaw bɛɛ lajɛlen Mali fɛn fɛn bɛ Ameriki minnu fana banna ye minnu yɛrɛ ɲɔgɔn faga ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka lahara sɔn suma y'o ye maliyɛnw don an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔn na vraiment Mali mago tɛ nin fɛn sugu ninnu na sisan nka dusukolo ni sitanɛ ka baaraw don ala ka sitanɛ ma bɔ an na an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ bi ye juma ye juma don o y'an ka kutuba don ye kutuba don an ka kutuba karamɔgɔ ale bɛ kuma so kɔnɔ n'o ye Nuhu Togo ye Nuhu Togo bi yan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw de kɛnɛmantɔ la k'a yira aw la k'a fɔ an bɛna an da don masala min na faso ko de don a mɔgɔ ko tɛ dɛ parti ko tɛ association ko tɛ an ko an faso ye fɛn dɔ de kɛ anw ye f'an fana ka anw yɛrɛ ɲininka an kan ka mun kɛ an faso ye an kana sigi k'an bolo fila d'an sen kan k'an faso tiɲɛ kala lajɛ an bɛɛ bɛ ɲininka nin na sini koyi dɔw de y'a dilan ka anw ka se ka bi sɔrɔ a la donc an fana kan k'a dilan an denw n'an mɔdenw fana bɛ se ka min sɔrɔ a la sini donc n'a tiɲɛna anw bolo yan an bɛ ɲininka la sini o kɔni an bɛna da don masala minnu na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ya Rabbi ala ka fɛn bɔ an da min bɛ jamana jɔ ala kana fɛn bɔ an da min bɛ jamana in ci ala kana an dafara kuma ala kana o to an da radio so minnu sogolen don an da duguba don fɛ o ye radio so minnu bɛ Fana radio Giɲɛka radio Giɲɛka ale ye 81.8 ye olu b'an lamɛn sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ani radio Dafina o ye 94.2 olu fana b'an lamɛn sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an b'a technicien na animateur bɛɛ lajɛlen fo Fanakaw bɛɛ lajɛlen fo ani Joyilakaw fɛ yen radio min bɛ yen n'u k'a ma La Voix du Bango radio Bango La Voix du Bango olu b'an lamɛn ka taa ala ni Jajɛ Bari ale sababu an bɛ Jajɛ Bari yɛrɛ fo animateur belebele dɔ radio Futa la Bamakɔ yan ka Fanakaw bɛɛ lajɛlen fo ka Joyila maire fo a bɛ yen n'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ko ni sɔgɔma Musa o kɔni awo i b'an bilasira dɔɔni yala an ka alimami bisimila yala a ka da don tubabu la bi sɔgɔmada in na. Assalamualaikum ka bɛɛ fo ka i yɛrɛ barikada k'i fo k'i barikada maa o maa an lamɛn nin waati in kɔnɔna na ka bɛɛ fo aw yɛrɛ ka ɲi donc n'an y'a fo ka barikada an b'a daminɛ n b'a daminɛ dɔgɔnin na n'o ye Paul ye ni o bɛ baara kɛ an ka cabinet na k'a fo ka barikada nin bɔra o la sababutigi n'o ye directeur ye k'a fo k'a n'a ka denbaya fo ani foli ka kan
ka vula fo kana ka madame fo Wandala ndoni Ouattara a den sɔrɔ den seginna n bɛ dugawu kɛ nka donc ala ka yɛlɛsa n'a ma lahara ala ka lahara fisaya ma ni ala ka falen si ma ami ya rabbi ala taala donc n bɛ foli lase nka donc a muso ma parce que ko in a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka gɛlɛn ala ka limaniya ala ka limaniya dugu bɛɛ lajɛlen ma n'an ye bɛɛ fo ka bɛrɛ barika da ka bɛɛ don kira ma joona kuma tɛ se ka jɛnya bi kosɛbɛ parce que n'an bɛ tila an bɛ sɔrɔ ka foli kɛ awɔ n bɛ foli global bɛɛ fo an donc an conseil spécial fo n'o ye alu ye ka sese fo ka tila ka sida an ka cɛkɔrɔba ko fo ni y'o bɛɛ lajɛlen fo ka woloba ninnu bɛɛ fo ka daminɛ bafa ka na bakana bɛɛ n'an bɔra o la ka tu madame Mayiga Toro ko ka madame Mayiga fo madame Traoré Asana madame Traoré fo ka n balimamuso tɔw fo an donc ka n ba fo Bafanta ni y'o fo ka ban foli ko fan fɛ ka tila ka foli kɛ madame Mariam Mayiga kɔrɔbɔrɔ ye ka ma ko kɔrɔbɔrɔ bitigitigi ni ninnu bɛɛ fo ka olu bɛɛ b'an lamɛn donc États-Unis fan fɛ k'o fo ka Faransi fo Bitɔn Kulubali k'a fo ka Azizi fo parce que Azizi b'a la k'a fɔ k'e ma ko le PDG Prince Awe na donc ko ka foli la sawo awɔ bɛɛ lajɛlen donc ka b'aw lamɛnna don o don a bɛ fɔ kɛla ye na donc émission bɛ tɛmɛ na donc il est en direct ka b'aw bɛɛ lamɛnna donc n'a ye foli lase na donc an b'an kɔrɔmuso fo n'o ye Azizi yɛrɛ kɔrɔmuso ye Amina k'o fo France n'an ye bɛɛ fo ka ban an bɛ sɔrɔ ka kuma daminɛ ka fɔ a ma ko asalamualeykum ala ka tile hɛrɛ da an bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana ye basigi laban ko ɲuman ala ka da an bɛɛ lajɛlen maa dɔw bɛ anw tigɛlen b'o la o ni ala ka so u ka dugawu kɛ jamana min ye donc an bɛ dugawu kɛ anw ko ni jamana ye danbe ko don hɔrɔnya don halalaya don maa min ba de bɛ kɛ halala ye o halalaya nana donc bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka bɔ nin na donc kuma b'i bolo n'ala sɔnna jamana a bɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ inshallah a bɛ bɔ a bɛ bɔ n'an bɛnna ka bɛn kan kelen ma ayiwa n'o tɔgɔ an tɛna bi taa bila dabilen da la yan jira k'a fɔ bi ɲininkali an bɛ sɔn ka taa ɲininkali fila ou bien saba ɲɔgɔn na o bɛna kɛ an ka bi masalaw ye bi kutuba ye bi kutuba in na an b'a fɛ ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min kɛ i n'a fɔ an b'a daminɛ cogo min na kutuba bɛ fɛ ni lakana parce que lakanabaliya de ɲɔɲɔlen da anw fɛ yan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o tɔgɔ aw yɛrɛ ka yɔrɔ fanfɛlaw la n'o ye Kalo dugu fanfɛla ninnu ye ani Mopti fanfɛla ninnu an b'a ye k'a fɔ lakanabali a ɲɛɲɔlen bɛ kosɛbɛ an lajɛ fo Bamakɔ yan an bɛ se k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ Bamakɔ yan parce que hali o don kɔrɔ u ye mɔgɔ dɔw interpellé ko niveau fanfɛla in na donc ninnu tɔgɔ lakana a bɛ cogo min na hakilina ye jumɛn ye san'a ka daminɛ n'i fo k'i barika da n b'a ɲini ne ye ani aw fɛ sali fo n'o ye i bɛ ka balimakɛ ye awɔ sali fo a ye kuma dɔ de fɔ k'a bɛ fɛ k'a kɔrɔkɛ lase ko anw ka ɲɛ a ma n'a kɔrɔkɛ tɛ se k'a sɔrɔ k'a lase a ma awo ye an tɛ jɛ n'a dɔn ka sali fo lamɛn sali fo ye min fɔ a kɔrɔkɛ mun ko bonjour c'est ton petit frère ko ne tɛ wari kɔ ne tɛ président ya kɔ ne tɛ ministre ya kɔ ne tɛ mɔgɔ ya kɔ ne ye maliyɛn de ye ka ko ka ɲini kɔrɔ ne ti kɔ tu la ne ti kɔ tu la parce que ni mɔgɔ fɛ yen na a bɛ ɲɛna ko juguya don ma kelenya tɛ juguya tɛ tasiriya tɛ fosi tɛ walahi bilahi talahi ne kɔrɔ e b'a dɔn pɛrɛ ko Macron la France o de bɛ ka mɔgɔw bila ka Maliyɛnw faga jihadiste olu de bɛ ka mɔgɔw sara ka force humaine kɛ ko jihadiste nɔ la France ka mɔgɔw saralen de bɛ ka tiɲɛni kɛ ka Maliyɛnw faga kɔrɔ denmisɛnnin kɛnɛ Mali denmisɛnnin kɛnɛ de bɛ ka faga parce que bɛ se ka don sɔrɔsiya la ni ma ɲini donc mɔgɔ kɛnɛmanw bɛ ta jamana kɔnɔ k'u don sɔrɔsiya la France bɛ ka kɛ faga e b'a dɔn ko France don i b'a dɔn ko France don mais halisa e bɛ k'i tɛgɛ di nin cɛnin kuntan ma un gamin comme ça k'i tɛgɛ dɔ ma k'a yɔrɔ la tout le temps k'i n'o ye teri ye parce que a bɛ k'i place garantie kɔrɔ kɔrɔ ni ma fɛn fɛn nana filiya tɔ cayara
Pourquoi nous manquons pas, il faut que les enfants soient plus plaisir, mais comment? Il va pas. Il faut la il a été inaugural. Démocratie de quelle année? Faire une constitution. Eh bien, il est possible d'abord. Il est malheureux. Il est malheureux. Il est malheureux. Il y a un qui fait ça. Ça, mon ministre de l'Ordre. Et maintenant, quand on fait une passe à la couronne, et tout, on ne peut pas dire que nous sommes quand il y a un service de renseignement, on ne peut pas aller 100 millions, 300 millions. Maintenant, qu'est-ce que nous avons là? On est sur ça, on est sur la campo. Il y a un qui fait ça. On va nous faire un mot bien facile. Le gros, pour les capables de la donner, et que pour aller faire une blague, que nous devons faire un bâtiment là-bas. Il est sûr. Parce que est-ce qu'il y a un courant qui est à date comme n'a ma mais écoute a y'a kɛ internet la a ye a bila anw bolo an ko kan b'a lase a ko ko a kuma laban yɛrɛ la i bɛ fɔ ko n taara o ka fisa ni jumɛn ye n den cɛ de da bamanankan fɔ dɛ jɛsali bɛ se bamanankan na tan de keta don goyɛ keta don keta yɛrɛ keta yɛrɛ goyɛ parce que a ma se an ka commentaire kɛ kuma in kan maliyɛn bɛɛ y'a mɛn donc sécurité ko la n'i ye jateminɛ kɛ k'o bɛ gɛlɛya la ka taa ka gɛlɛya sisan a tɛ nɔgɔya la a ma nɔgɔya Barkassi mara la dugu dɔ bɛ yen donc n'o b'a fɔ o ma ko P n'o ye dugu ye nka donc a bɛ commune na n'o ye Wonkoro commune ye à quelques kilomètres à 5 kilomètres du Burkina Faso ma 17 olu fagala olu kɛra fu ye Bandiagara mara la Barkassi vendredi an bɔlen tout juste ne yɛrɛ ka dugu ma donc a b'a ɲininka ka attaquer armée de taara nka donc n'o ye garde nationale ye k'o bali Barkassi mara la kadɔ dugu belebele min bɛ yen fula dugu belebele min bɛ yen min wulila a bɛ ka 34 bɔ ka dugu jeni ka ban ka bɛɛ taara ka dugu to yen dugu kɛra ka Tongo ye a tɔ tora an fa sukɔrɔw an ba sukɔrɔw donc olu de tora ka kɛ donc bɛɛ bolila ka yɔrɔ to yɔrɔ kɛra Tongo ye o dɔw nka kari la ka bin baganw na donc o taara n'o ye n'o sina ka taa ni min ye o b'o faga Barkassi mara la nord la Kidal ni Gawo fanfɛ yɔrɔ na gɛlɛya bɛ yen baganw de bɛ minɛ na donc mɔgɔw bɛ taa impôt minɛ o la ni bagan 100 b'i bolo bagan 10 o 10 i bɛ bagan kelen kɛ a impôt ye waati bolo n'i ma se k'o sara la donc o bɛ kalo kelen kɛ kalo filanan o bɛ na tuguni n'i ma se ka sara o y'o ka bagan bɛɛ ta bagan bɛ taara ɲinan na n'i ye jateminɛ a bɛ taa saga ani misiw ka dama a bɛ taa miliyɔn dama baganw bɔlen don ka dama kɔnɔ Babani ka dugu ye n'an b'a fɔ a ma ko Dabiya an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ o ni Burkina frontière la a kɛra o ye poison don bagan min sara a bɛ bagan 18 bɔ misiw salen ka dɔgɔ dalen
Banyagara n'o y'anw yɛrɛ fɛ fan fɛ ye dɛgɛnbere n'o dɔnnen don kosɛbɛ dɔnniya ko fan fɛ o dugu nka dugu wulila Adama Karabe o ye kuma min fɔ man donc attaque min kɛra wele kama a y'a di a min tiɲɛnen n'o ye dɛgɛnberekaw ye nka donc an k'o lamɛn a ye kuma min sama Merci beaucoup ni Adama Karabe. Vraiment ni ya foto mina na be ma dum kam vraiment mako an ka do fami be sena o ba ci ma ni ko shi kara do ni cheli kara message bi ci ma mali fan be be ngoro ni a be ni ron ni be furusiri ban ni to be to bon ni femba organiser la kala be sena no ngabo aw ye funga sina ma to aw fana aw kelen bɛ ka mun labɛn sisan pour que walasa ni an ka faamaw ani fanga marabaw
u se k'u tilen cogo jumɛn fali kɔ la pour que ka se ka jamana in diriger ka ɲɛ i n'a fɔ sarifubilenni bɔra k'a fɔ cogo min na aw kɛlen bɛ ka mun labɛn aw fana jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye pour que vraiment an ka lakanabaaw u se ka dusu sɔrɔ cogo min na ka se ka jamana in ka bɔ dingɛ in kɔnɔ. Lakanabaaw sɛgɛnna. U sɛgɛnna dɛ. Nin ko daminɛ ka se fagali min dara an ka lakanabaaw la n'i y'a jateminɛ a ka ca kosɛbɛ. Parce que ko gɛlɛyara kojugu. Mais anw ye min boloda san'an k'a fɔ. Belarus muso n'an b'a fɔ a ma ko Bintu Mayiga. Bintu Mayiga. U ye kumakan dɔ fɔ an b'o lamɛn. Labɛnni min kɛra bi an tila ka da o la. Bintu kuma de don. Ne yɛrɛ de bɛ yen réalité mun de bɛ yen mun b'a denw faga mun de bɛ yen an b'a fɛ k'o de ɲɛdɔn sisan fɛn min b'a la ka don an na dɛ an b'a fɛ k'o de ɲɛdɔn an tɛ se ka nin dɔnfilibɔbɔ minnu bɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko accord signera accord jumɛn de bɛ yen fɔlɔ fo k'a fɔ malidenw ye an k'a dɔn accord signera an denw de kama ko n'u taara u kana segin ka na wa mais mali musow ka bɔ an ka ko ɲɛɲini n'an b'a ko ɲɛɲini minnu bɛ k'an fara kɔnɔ olu fana bɛ na fara yan bolo jadisiw filɛ nin ye ka don kɔɔrɔ ni bakasiw ni yɔrɔw la ka taa dugu kuturuw minɛ ka fulakan fɔ ekɔli tɛ kalan ye fɛn bɛɛ b'o tuma an ka mali gouvernement b'o fɔlɔ mali gouvernement de bi hali kunun ne cɛ somɔgɔ dɔw ye ne wele kile gan jɛnɛjɛnɛ bakasi ye bakasi mara la o de y'a ka taa misiw ta k'u fara ɲɔgɔn kan u filɛ ka bɔ n'o ye et puis u ka avion kɔnɔ u tɛ kɛ kɔnɔ u bɛ moto de la o tuma u bɛ ni u ye ne wele ne ko ko nin wɛrɛ o tɛ e ta wele ko n'u ye e ta wele ko e ta bɛn ɔ mais musow tɛ bɔ wa musow tɛ bɔ o tuma an bɛ se ka to nin na an tɛ se ka to nin na an bɛ wele de la jamana ka bɔ a musow ka bɔ denmisɛnninw ka bɔ faw ka bɔ mɔkɛw ka bɔ mɔmusow ka bɔ o de y'an ka solution ye n'a bɛ kɛ jadisi minnu b'an na yan a labanw b'an bɛɛ lajɛlen faga ala si tɛ wuli ka bɔ a fa kan walayi ne bɛɛ fɛ ala ka jamana in bɔ bolo la ala ka jamana sumaya minnu sara ala ka hinɛw na k'u da yɔrɔ suma walayi bi tɔgɔ yɛrɛ tɛ ne dutigiw na bilahi ɲinɛna den ka saya bɔ min kɛra anw na se b'a kɔrɔ bi nin cɛ min ye maaw jigi de ye maa o maa min den bɛ ekɔli la n'a ma duti d'e ma a bɛ k'a di d'e ma n'a ma joli jɛra ka hɛrɛ min k'i ye bi ne tɔɔrɔ la fo ka taa fɔ tɔɔrɔ dan i kira ye n'i den sara i den ka promotion n'o fana jɔlen don n'i denw ka ko dɔ ye o ye ko belebeleba de ye a bɛ saya fo k'a bɔ la wa n'o fana sara dun n'o sara dun a bɛ an bɛ taa min an b'a fɔ an b'a jaabi mɔgɔw ka kɛ ala kama jamanaw ka bɔ k'an suteni an bɛ min ɲini ala fɛ o de y'o ye an bɛ ɲini de ka dugu muso bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka bɔ an ka marché an ka fula rusi ni puto rusi ni tile saba de layi fɛn bɛɛ b'a la. ayiwa ninnu tɔgɔ a bɔra ka min fɛ sisan a ye tiɲɛ de fɔ koyi vraiment Birame Jara ko misi minnu n'u bɛ taa na u bɛ taa ni ninnu bɛɛ yɔrɔ min u t'u mara yɔrɔ min o ye kelen ye filanan an b'a bɔra ka kuma min fɔ sisan ko bɛɛ ka bɔ an k'u suteni bɛɛ ka bɔ bon fana aw ye mun labɛn sisan. an ye min lamɛn presse mali maabaw société baw structure baw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan an m'a fɔ k'an tɛ bɛn wa mais ne zɛnna bɛnna an m'a fɔ an tɛ bɛn politique société civile mais ne zɛnna bɛnna aw bɛnna donc k'a daminɛ maaba n bɛ se ka 10 ani kɔ cité ye min farala ɲɔgɔn kan ka wele di ka welekan di o welekan in kelen an b'o wele ni juma jiginna bi juma don ni juma jiginna bi ala y'a kɛ bi semaine kɛra na donc bɛɛ k'i reposer ka bɛn juma ma an ka na n'an selila ka ban ni juma jiginna an b'an ka dɛmɛw ta an bɛ tilen directement place de l'indépendance la mun bɛ k'a fɔ tiɲɛni min bɛ kɛla mali kɔnɔ mali sɔrɔdasiw bɛ fagala cogo min jeune kan kɔnɔ fileyatɔ min bɛ yen aw welelen don aw muso n'aw denw ka dɔgɔ bɛɛ welelen don Belarus fileyatɔ min bɛ cɛ ani muso a bɛɛ welelen don kɛnɛ kan Kati muso cɛ ani muso a bɛɛ welelen don kɛnɛ kan silamɛ diinɛ maaw bɛɛ min ye silamɛ min ko k'a dalen bɛ ko Muhamadu tɔgɔ ka dɔgɔ ko kisi nɛma k'o tɔgɔ k'a dana k'o ye silamɛ ye o welelen don kɛnɛ na kerecɛn ɲɛmaaw k'o bɛɛ de welelen don kɛnɛ na société civile syndicat bɛɛ lajɛlen de welelen don kɛnɛ na cɛ ani muso
to min morbo genna ka bo Dakar an natula wuli ka min kera ko nama wuli kaga adama dia bana ko nama wuli ko ma mi shuni tle min blale do ko en sécurité on a on carré ka plus de 1200 et quelques milliards ka to ma ko ka malfa ani siro nyuma ani so tlaw ye ko ba saka keleke ka so amba ka bridge la ata ko o woro no be kera buye ko adama dia la chodi ko munde kera ko militaire kele no ko kele bol de ka ko bande de kera o de la ko lu yere ka ma wuli ka jo sa anga tugo no fe o de ka on protéger les bien on de ko protéger ka makanti politique ko te min kera da ka fanye soro min diro ma fe min diro ma ka ko ka kele ko munde be ko ade ko bi fara ko desele do munde la ko munde la ko armée catholique donc o wuli ka de bangolo ka lase ni sona kele amo wuli ka do ko ni fo ka angola mun yobele ligue mi yobele parti politique ni société civile te ake mun mo ko mi bobi mi e bale o wuli ka ko ba ko mal de sebe ko mal de sebe de ko aka de meze na sengo iwa c'est Moussa Senghor ma ka de ba kula ka la somalien mon général Senghor ni Senghor prela ami Senghor le général Senghor Moussa ala do fréquence là donc awe ni Senghor ma soro anti modo se beta anga modo se bele anga wele di Ismaila Cissé ma ni Ismaila bi se ka na nata donc hakilina ma bolo aka se ka ɲɛfɔ donc anga kuma di Ismaila Cissé ma An kan ka yirila ko maliyɛn
nambe bora kayinga ante ko comment ça hakili buka dimbala be ko faya apa magare nambe faya nambe baki mali hani de mambe mali kama mali hani kama ngaso basu bana kama kadanga ya kama nambe ka bo manata angani onso indépendance d'asma et d'homogenéité. Nous voulons que nous ayons nous voulons que Front de la sauvegarde de la démocratie FSD nous voulons que il y a des droits. Mais nous, Agnès, nous devons ADP Maliba, donc M. Ba, son excellence, nous est présent ADP Maliba et William Maboro à Kala Semadiama. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez son excellence Papa, président de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba. J'invite tous les Maliens, toutes les Maliennes, de toutes confessions religieuses, de tout bord politique, de toute sensibilité, à nous rejoindre le 15 novembre 2019 à 14h à la place de l'Indépendance pour montrer notre engagement indéfectible à nos forces armées et de sécurité. Nous voulons une armée bien équipée, avec un renseignement efficace, avec une formation continue assurée. Nous invitons les Maliens et les Maliennes à plus de vigilance, à collaborer avec nos forces armées et de sécurité. Tous unis avec nous à la place de l'Indépendance le 15 novembre 2019 à 14h. Je vous remercie pour votre engagement. Merci beaucoup. Avec moi, là, c'est Konimba Traorema, né à Tralendo, Noye Moudek Niamaye, pour Bakasaka Kumata. Adina Mabro. Konimba Silibe, s'il vous plaît. Konimba Silibe, excusez-moi.
an bɛ kuma di Muntaka Tall ma n'o ye Senendi ɲɛmaa ye welekan min b'a bolo a k'a lase maliyɛn cɛ ani muso ma. An ka foli n'an ka barika di an badenw ye maliden bɛɛ lajɛlen ye. An ka bi kuma, an ka bi masala, an ka bi wele a selen bɛ malidenw de ma. Maliden ma bɔ maliden na. A cɛ a n'a muso, a denmisɛn ani maakɔrɔ. O kɔrɔ ko nin kɛnɛ in, nin kuma in tɛ parti kuma ye, parti kɛnɛ. Tɔnko kuma tɛ, tɔnko kɛnɛ tɛ. Sɛnɛka ko dɔrɔn tɛ, sɛnɛka ko kuma tɛ. Kalanbaa ni kalanbali ko kuma tɛ. Jago ko kuma tɛ, bololabaara ko kuma tɛ. Mali ko kuma bɛ bi kɔlɔlɔ b'an ka jamana in kɔnɔ dɛ, gɛlɛya b'an kan. Lakanabaliya bɛ yen. Binkɛnɛ bɛ Mali kan yɛrɛ. Jɔn b'a la k'an kuma fɔ an denw ani an mɔdenw minnu talen bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la. Fɛn tɛ dɔ bolo ka d'u ma, nka an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka an ŋaniya jira u la. O kama nin ye welekan ye malidenw bɛɛ lajɛlen ye. Fɛn bɛɛ fɔra sisan, maa ma bɔ maa la, siya ma bɔ siya la, an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Juma nata n'an bɔra misiri la, ni juma jiginna an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ monument de l'indépendance la. Ka taa mun fɔ, ka taa mun kɛ. K'a fɔ an den n'a mɔden minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la, u ni kɛlɛkɛminɛn min ka kan, n'a fɔra ko nafolo de ka don o la, ni min ma fara o kan, Ala kosɔn, dɔrɔmɛ kelen kana b'o la, dɔrɔmɛ kelen kana nin kana mun an tɛ jɛn n'a ye. Ka taa mun wɛrɛ fɔ, k'a fɔ malidenw de hakili a lakana. Fɛn caman bɛ kalifa, nka lakana tɛ kalifa dɛ, mɔgɔ jigi yɛrɛ lakana. Ka taa mun wɛrɛ fɔ, k'a fɔ Mali tɛ tila. Ka taa mun wɛrɛ fɔ, k'a fɔ n'an ka denmisɛnnin minnu tora kɛlɛyɔrɔ la, an kana n'u f'u ye, an kana sanu kan, an k'o di u somɔgɔw ma, an k'olu fara jamana maabaw kan. N bɛ sɛgɛn a kan. Nin fɛn min fɔlen filɛ nin ye, Mali tɛ mabɔ Mali. Fɛn minnu bɛ an cɛ ko an ti bɛn o kan, an k'o bila kɛrɛda fɛ, an bɛ bɛn min kan, min y'an bɛ jɛ n'o ye Mali ye, an ka bɔ o kan. Nin welekan de b'an bolo. Juma ni Ala sɔnna, monument de l'indépendance, Ala k'o ye n'o ye bi ye, donc an bɛ foli lase Muntaka Tall ma. Madame Sika Tiso n'o ye société, n'o ye association ye ADEMA ɲɛmaa, donc an ko Mali ko ma, donc o ɲɛmaa. Donc Madame Sika Tiso, donc an bɛ kuma d'a ma a ka a hakilinata fɔ.
15 heures loi de l'indépendance sur la an bɛɛ ka taa ka taa an ŋaniya jira an ka taa fana cikan min bɛ k'o fɔ ɲɛmɔgɔ ye an b'o fana k'u ye cɛdenw ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la a ka sɔrɔ u bila condition na lahalaya bɛ sɔrɔla min bɛ se k'a to ka baara in ɲini ka mission ɲini u bɛ se k'o kɛ a ɲɛma an kun dalen b'o la an bɛ dugawu kɛ halisa minnu ta ɲɛna an bɛ dugawu kɛ ala ka tulo da kala fa ye minnu fana jogina an bɛ dugawu kɛ ala k'u mabɔ u kɛra donc o wele ka taa de funu denmisɛnninw surtout jeunes sifinw a y'aw jija aw ka bɔ musow a y'aw jija aw ka bɔ ni bɛɛ lajɛlen de b'o fo mɔgɔ kelen ko ni ninnu kɔni dɛsɛra don min na ala k'o dɛsɛra don min na o ma ko bali donc an tɛ se ka sigi k'o lajɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka fanga kɛ kelen ye ka hakilina kɛ kelen ye baara min kan ka kɛ an b'o baara kɛ donc o de ye n ka kuma ye. An bɛ madame Si Kayitiso fo ka tila ka Musa ɲɛmi ni kuma b'a bolo a k'a lase jama ma. Nun ka kuma bɔlen n'o ye Musa ye an bɛ kuma di CDTM mɔgɔ ninnu n'o ye syndicat central ye n'o ye Tienta Mahamadu donc an b'a ka kuma lamɛn didenw tɔgɔ la ko k'a lase Mali baarakɛla bɛɛ ma k'a fɔ wele bilalen. Tienta o ye cheminot ye. Oui, ale de ye syndicat représentant ye ale de ye u ka un des responsables ye kuma b'ale bolo. an ka jamana kɔnɔ bi an ka bɔ ka taa yira
fɔ an bɛ olu de kɔ n ye k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'a dɔn donc an b'a ɲini baarakɛla bɛɛ fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka se ka taa an ka arme an ka taa a dɛmɛ u bɛ taga n'u ye jumadon à 15 heures an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la. Merci ni cɛnta ye n'an bɔra cɛnta la an bɛ kuma di central syndical la n'o ye CSTM ye Gindo ka mɔgɔw donc Mahamani Konta donc an bɛ kuma d'a ma ale yɛrɛ ka hakilinata fɔ ka syndicat tɔw wele ko ka na kɛnɛ kan. Alors donc oui n'an ko an b'a bɛɛ tɛmɛ ka taa fɔ temps bi tɔ dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ maa min ka kuma tɔ tun bɛ yen ka dɔn fɔ n'o ye RPDM mɔgɔw ye n'o ye Jara n'an b'a fɔ ma n'o kɛra premier ministre kɔrɔ ye Fɛn Modibo Jara a ka mɔgɔw ka dɔn ka Adibu Jara u ye welekan bila ka fɔ maaw ka bɔ Yaya Samake n'o ye élection présidentielle candidat kɔrɔ ye donc o yɛrɛ ye wele bila ko maaw ka bɔ kɛnɛma Choguel Okala Mayiga o ye wele bila maaw ka bɔ kɛnɛ na donc bi juma wɛrɛ tɛ dɛ bi juma ka donc à partir de 14 heures ni seli kɛra ka ban an bɛ tile espace la kati musow ye wele bila kati jeunes ye wele bila k'an kɔnɔ cɛ o cɛ muso o muso ni bɛ se ka taama ka bɔ parce que aw yɛrɛ kun ko mɔgɔ wɛrɛ t'a dilan donc pour que bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilinataw di jamana ko la mais a bɛ kɛ ni sigi ani basigi ye mankan t'a la wuyo t'a la discours min kan ka kalan o t'a kalan hakilina min kan ka di a bɛ taa di parce que n'i ye jateminɛ kɛ tile fila in na que ça soit an ka ɲɛma caman bɛɛ ko ni kɛlɛ tun ye jo ye mun de bɛ kɛlɛ jukɔrɔ mais ko n'i ye jateminɛ kɛ prince bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tubabu ye baara min kɛ nka ka hakilina min dira o sera kida da la o y'o ban anw ka don kida la faransi y'o baara lankolon min kɛ nka ka dɔn ka MLA tun salen don ka taa MLA lawuli ka taa Burkina Faso ka MLA ta ka nana ye kida ka tila k'o habiller ka fini d'o ma ka tila ka marifa d'o ma pour ka se ka jamana déstabiliser n'i ye jateminɛ kɛ aujourd'hui o faransi kelen maaw dɔw tun bɛ yan olu yɛrɛ de ko faransi tun man ɲi ko ka faransi ka produit bɛɛ bɔ yen de mais olu maa kelenw de bɛ sigi la bi ko faransi nɔ ti ko ye n bɛ fɛ k'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ b'a dɔn ni anw kan ka fara ka ban faransi ma fara ka ban an ka sɔrɔ ka c'est le pays le plus pauvre mais anw tɛ se k'o kɛ gɛsɛ ye don o don parce que a cɛ fɔlɔ ye jo ye ni gɛlɛya kɛra jo de kan ka ɲini
président de la république Ibrahim Boubacar Keïta ale de kan ka jɔ i jɔyɔrɔ la ale de kan k'a fɔ faransi tɛ sɔn nin ma mais n'i y'a ye n'a fɛ donc a ye gɛlɛman fɔ hali a bolila ka taa Irisi jamana na o dugusajɛ ka boli ka taa Makɔrɔ mara o yan a ye cérémonie dɔ kɛ ka faransiw nɛni ka tubabuw nɛni o dugusajɛ k'o wele Kuruba ka ka tila f'a bɛ talon nɔfɛ o tɛ jɔyɔrɔya ye o tɛ fɛn dɔ ko fɔ parce que jamana kɔnɔna na bɛɛ ye jɔyɔrɔ ye maa fɔlɔ min ye o ye président de la république ye mais Ibrahim yɛrɛ ka politique ye mun ye nord ko la a ka hakilina ye mun ye nord ko la a ka hakilina ye mun ye an ka armée ka ko la n'i ye jateminɛ kɛ a ka kumaw kɔnɔna na a y'a fɔ ko ale tɛ tulonkɛ ka taa a bɛ Mali denw labɛn n y'a a sɔn passé ye k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ tulonkɛ Mali la tuguni mais est ce que tulon ma kɛ anw na wa est ce que o ma cu anw kan wa an ka kanw de bɛ ci an ka mɔgɔw de bɛ faga a bɛ 8h30 ale yɛrɛ tun bɛna 30 minutes tigɛ ka bɔ a la a hakili la k'a b'ale ka heure la nka k'an t'ale ka heure la an bɛ kuruba de la alors donc maintenant donc n'i y'o jateminɛ ka taa o bɛɛ kɔnɔna na jamanadenw bɛ hakilina min ta la hakilina tɛ ta la fɛn wɛrɛ k'a ka bɔ président de la république la mais kuma min ye maliyɛndenw tɔɔrɔ n'i y'a ye ale san 6 ale kɛlɛ la a ko sisan de k'an ka taa offensive la ko sisan de armée ka équipé an ka bɔ réserve la k'an ka bɔ réserve la k'an ka bɔ cantonnement président e ye san 6 min kɛ o tuma e ko an ka maaw ka sigi ko ka t'o fa de wa ɲininkali bɛ o tuma o kɔrɔ de la i y'i ban ka kanw dilan maa ti jugu natɔla ye o de la i y'i ban ka foragew kɛ bulukesi ani endeleme olu bɛɛ ka taa parce que o bɔra ka taa ji ɲini ka taa nɔgɔ ɲini o ka faga o sira kan ka tila k'o ka fini don ka na kan kɔrɔ ka kan ci donc i ye tugu de k'o kɛ wa président walidenw don woloden 2 de y'e bolo e tɛ fɛ maa ka mago la o n'i bɛ voyager n'olu ye a cɛni kelen yɛrɛ bɛ yen o da tun bɔlen don ni maa o maa kumana politique mɔgɔ o mɔgɔ kumana ka taa a b'a fɔ k'a b'i jusu e dun tɛ foyi wɛrɛ ye ni président den tɛ ni président bɛ voyager e ni ale de bɛ voyager avion kɔnɔ e fɔlɔ de nomena Kuluba munna o denw i t'o bila u ka taa kɛlɛya lajɛ an ye président dɔw ye yan o dɔw b'i kan to ko militaire tɛ mais place min b'o bolo o kan ka taa dɔn min bɛ nord la dɔw bɛ assemblée la dɔw ye assemblée ɲɛmaa ye défense ko la munna i t'o bila ka taa terrain na u ka taa mobili kɔnɔ ka don mobili kɔnɔ ka taa donc comme colonel ninnu ani militaire bɛ sur le terrain u ka taa comme eux munna n'o bɛ taa mission na i b'o don avion de kɔnɔ ka taa pour que o kana cun min kan o tuma tɔw tɛ halala ye wa tɔw tɛ danbetigi ye wa tɔw ma bɔ kinde kɔnɔ wa tɔw tɛ waliden ye wa e ta ka fisa n'o ye wa Salifu y'o kuma de la sa jamana bɛ position min na c'est que jamanadenw de sɛgɛnna Ibrahim Boubacar Keïta i ye fanga ɲini a ɲɛjugu a n'a ɲɛɲuman i ye maaba dɔw dɔgɔya jamana kɔnɔ dɔn kafuna k'i kanto assemblée la ko n'a k'a ti texte dɔ ko j'allais le foutre à la porte ko comment un ministre d'administration peut dire qu'il ne connaît pas les textes mais Ibrahim Boubacar Keïta kafuna ala ka hinɛ la a ye janjo kɛ tuma min Mali Burkina e tun bɛ min a ye tɔgɔ min sɔrɔ Mali ko la don min coup d'état kɛra en 1991 26 mars n'a tun ka di ale de bɛ kɛ président a ma sɔn fanga nɔfɛ bɛɛ ye kafuna ye a n'a ka hɔrɔnya a n'a ka danbeya a n'a ka halalaya ye e ye kala kari o la yan an bɛɛ ɲɛna katikaw y'i taara ka ŋunuma ko fanga ka d'i ma i ko atitew tɛ halala ye i ko alifa ninnu ma ɲi mais fanga taara ka d'i ma an ka militaires de ye e de ko k'i bɛ fini d'o ma san kelen kɔnɔ i ye fini san ka na d'o ma i n'a fɔ jo le sapin hali ji min bɛ min manani kɔnɔ i y'o d'o ma o bɔlen kɔ i ye mun ko ye 1200 et quelques milliards taara ka d'i ma k'i k'o équipé en tant que président de la république wari in kan ka don yɔrɔ o yɔrɔ e kan k'a lajɛ wari in kan ka taa yɔrɔ o yɔrɔ président e ye mun kɛ o wari kɔnɔ tuguni président armée maaw bɛ sara walidenw don e yɛrɛ ko n'o sara ka kɛ tɛ taa yɔrɔ si e ko den ma tɔɔrɔ sa président
par exemple n'o sara o walidenw est-ce que danbe ka taa dɔn hɔrɔnya la adamadenba mɔgɔba n'o sara o su kan ka don cogo min pour que i t'o su don e m'a ye e bɔra faransi yɔrɔ e taara faransi yɔrɔ de Macron ko ko y a plus de 7000 hommes ko bɛ kɛ chef d'état-major de la France k'a fɔ ko bɛna cimetière dɔ dilan n'o ye su don yɔrɔ ye parce que maabaw dɔw bɔra o taara faransi de défend o taara faransi ka liberté ko de fɔ o taara faransi ka démocratie ko de fɔ ko bɛna cimetière dɔ n'o ye su don yɔrɔ ye fura dilan maa min bɛ sa kɔfɛ ka tɛ pour que kɛ nana ye i bɛ ka o dɔ de i bɔra i ma bɔ ka n ka da dɔn ka su don kasi ka anw ye o parce que i ka discours bɛɛ min tun b'i tɔɔrɔ faransi cɛni kelen min sara faransi militaire kelen min sara o de tun b'i tɔɔrɔ i bɔra ka su don k'o de i ka adresse à la nation n'o tɛ fɛn wɛrɛ foyi kɛ Ibrahim Boubacar Keïta a y'a f'i ye ka dɔn Salif ko e ye maliyɛn seconde nature de ye ko e ye maliyɛn e ye farafin tubabu de ye i golo de finnen don mais i kɔnɔna ye tubabu ye parce que i hakilina ye tubabu hakili ye i denw ni e ko aw bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ ça veut dire passeport wɛrɛ b'a bolo n'o ye faransi passeport ye n'a ye gɛlɛyara faransi bɛ e ta ka taa ni e ye an bɛ to an ka jamana n'a sɔrɔla i bɛ Boubacar Keïta i ni denbaya a ye dankari min kɛ Mali la aw bɛ bɔ ni aw ye min ta a bɛ taa n'o ye a bɛ avion kolon bila ka na d'a ma ko avion parce que avion gari sɔngɔ t'aw bolo ye a bɛ avion bila ka na e bɛ to yen Ibrahim maliyɛnw sɛgɛn i ye hɔrɔnya ni danbe min bɛɛ kun si an ma an m'a ye i ka hɛrɛ baden min i y'a fɔ kumakan belebele ninnu i y'a fɔ a ma foyi saya joli fɔlɔ mafa firiya baganw gɛn an ka baganw ka gɛn ka taa jamana ka gɛn ka taa komi n'i faga mɔgɔ tɛ yen ka n'i kunna bɔ i ye Adama Karande ka kumakan lamɛn Bangaz Mopti mara la Pénégal précisément Dinguébéré min kɛra o la maa naani sara k'a fɔ ka taa o mago bɛ armée la ko ka na ka taa ko mɔgɔ tɛ yen n'i ye wele kɛ armée yɛrɛ ka taa dɔn yɔrɔ o yɔrɔ Andrabukan fo ka na Menaka fan fɛ olu bɛɛ ye kan bila ka taa dɔn o nana Andrabukan ka taa olu yɛrɛ bɛ nana Gawo fan fɛ k'o repli stratégique a tɛ se ka waati la e kulela yan k'o repli ye mun ye k'o ye fugariya de ye repli bɛ taa cogo di armée bɛ taa cogo di e bɛ Boubacar Keïta a kelen bɛɛ bɔra e kelen de ka kumakan na bɛɛ bɔra jamana bɛ min i ye hɔrɔnya ni danbe min fɔ anw ye k'a fɔ an ka halalaya k'i bɛ n'o don k'o kɛ ba ɲɛnama ye k'o yira diɲɛlatigɛ bɛɛ la a ka kɛ filiba ye ka wɛrɛ maliyɛnw ka se k'o yɛrɛ kunkolo ta ka tila k'o ka hakilinaw ta k'o disi bɔ k'a fɔ an ye maliyɛn kɛ halala ye jɔn de bɛ kɔfɛla la bi ka tɛ maliyɛnya la k'i bɛ disi bɔ n'a ye malo kɛra anw ta ye an ka danbe banna an ka hɔrɔnya donna galama an ka adamadenya filila wulu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ bolila k'an ka adamadenya fara jamana ka kɛ diinɛbagaw ka dɔn ko wele kɛlɛ b'a la Ibrahim Boubacar Keïta ko n'an b'a fɔ a ye ko ala kana salatu tigɛ la yira aw la misiriba kɔnɔ a kumana a y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ a hakilina ye min ye ko aw de sigilen k'a lajɛ ni tiɲɛniw kɛra a bɛ boli ka taa dɔw lajɛ ni tiɲɛniw kɛra a bɛ nin kuma fɔ k'a fɔ an ka 1 million 10 millions ta k'a di o t'a ɲɛ ye n'an ka tiɲɛ de fɔ ala tɛ salatu tigɛ nin nɔgɔya an t'a ɲini ala k'a nɔgɔya maa o maa n'i ye jamana janfa janfa ye jumɛn ye aw ye diinɛmaw de ye tiɲɛ kɛra cogo cogo ne ka kuma aw kan k'a fɔ jeliw aw bɛ min jamana sera yɔrɔ dɔ la a ka wuli ka jɔ aw cɛw la n ko jeli halala dɛ n b'a fɔ jeli escroc n ko jeli halala dɛ n ko danbetigi n ko jeli min ka tɛ danbe b'a la hɔrɔnya b'a la maaba min ye jeliya kɛ ka tɛ k'a diya anw ye k'a fɔ manden olu de bɛ kuma n'o kumana ka taa fɛn tɛ se ka bɔ o la o jelibaw aw bɛ min min bɛ dilanni kɛ min bɛ kalali kɛ n m'a fɔ jeli bɛ taa escroya kɛ dɛ n m'a fɔ jeli bɛ taa ɲini k'a dun dɛ banaba jeli don anw effectivement n y'o de fɔ ka dɔn hakilina min ka dɔn a y'a di maa baw i ye min fɔ jeliko la k'a fɔ ko jeliya ye nin ye gɛlɛya kɛra cogo cogo ka dilanni kɛ ka kalali kɛ n bɛ se min bɛ d'i ma ka adamadenw kalan o jeliw aw bɛ min mais jeli ka don vérité kɔnɔ ka taa fɔ i bɛ ka ye i fa ye nin kɛ tan i ba ye nin kɛ tan i t'a fa bɔ yɔrɔ dɔn i t'a ba yɔrɔ dɔn manden ka taa e ka tila ka na k'a fɔ k'a ko manden ka don ala b'i ɲininka lahara i tɛ sara cogo jamanadenw jamana gɛlɛyara jamanadenw an ka danbe ɲini ka tila ma jamanadenw min bɛ tiɲɛni kɛ min bɛ nɛnni kɛ min bɛ maalankolonya fɔ ka tɛmɛ aw bolo caman bɛ lamɛn o de la bi ni wele tuma sera aw ma
k'a fɔ ko n ka sira t'a la parce que fagali ma kɛ e min bɛ lamɛn na an faw bɛ sa an baw bɛ sa anw yɛrɛ bɛ sa maa o maa bɛ hali saya yɛrɛ bɛ sa o tuma ni mun ɲini dunuya latigɛ nafolo min b'a ɲini na k'a miiri k'a fɔ ko dunuya latigɛ tɛ ban k'ale yɛrɛ tromper parce que hali saya yɛrɛ b'i la ala bɛ dugumakolo miiri de o kuma kɔnɔna na mun bɛ to e bolo i ka danbe ani ka hɔrɔnya ani ka halaladenya o halaladenya ye i fa ni ba de b'a di pour que i ka se ka kuma ka wasa kuma ka ɲi maa fila de bolo maa min n'a b'a fɔ ma ko dɔnko ani seko tigi parce que ala y'a d'aw ma manden a dira aw ma ka kalifa aw la filanan ye mun ye anw bɛ kuma parce que anw taara école de la ani communication de journalisme ye o kɔnɔna na a bɛ kuma n'o tɛ kuma ma kan ka daga anw la parce que n'i bɔra kabila dɔw la n'i ye dugutigi ye n'i ye dugutigiden ye kuma ma kan ka kɛ jeliw de kan ka kuma lase mais ni jeliw banna u ka kuma lase yɔrɔ anw bɛ kuma ta o de ye ne ka kuma ta n'o tɛ ne ma kan ka kuma mali kɔnɔ n man kan ka kuma ka kɔrɔta parce que min don n bɔra kabila min na o tɛ n bila n k'a kɛ mais mun de bɛ yen ni jamana banna ka ban i b'a kɛ cogo di ni danbe banna i b'a kɛ cogo di ni hɔrɔnya banna i b'a kɛ cogo di adamaden bɛ minɛ ni mun ye i ka kumakan i ka halalaya bɛ dɔn ni mun ye n'i ye kuma bɛ fɔ n ka dɔn a ka bɔ a kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min presse maaw de b'a fɔ cu o b'a fɔ ca maa baw anw yɛrɛ fɛ n'o tun ye nkalon tigɛ an t'a fɔ ko ye nkalon tigɛ an b'a fɔ ye kuma b'a fɔ min tun bɛ ne bolo nka ka nin kuma bɛɛ suruli k'a fɛngɛ k'a dɔn k'a surulu ji yɛrɛ dɔ kɔnɔna na k'a surulu n ka dɔgɔ taayɔrɔ kɔnɔna na o tun ye nin ye n'an ye ɲininkali wɛrɛ min bolo a tɛ ban ɲininkali tɛ ban a bɛ taabolo min na a ɲininkali bɛ se ka ban mun tɔgɔ fɛn min ye an balimakɛ ale miniti mugan ni duuru b'a bolo Kuba Kebe ko olu yɛrɛ ye communiqué la passé sugu kɔnɔna na ko jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw kan ka bɔ bi juma seli ni juma jiginna dɔrɔn 14h tuma ko mɔgɔw ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance ne Kuba Kebe an bɛ bɔ yan sisan dɔrɔn an bɛ k'an sigi place de l'indépendance la tɔ bɛɛ bɛ taa sɔrɔ a tɛ la ka merci beaucoup madame ne Kebe fo k'a bɛ fo ka baara maa o maa bɛ sugu kɔnɔ ko bɛɛ fo ko mais ko i ye tɔgɔfɔli kɛ ko mais k'u ma diinɛ ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen na k'u ma Hayidara ka mɔgɔw tɔgɔ mɛn u ma Mamudu Diko ka mɔgɔw tɔgɔ mɛn an ye min kɛ an y'o bɛɛ wele ka ci bila ka taa fo ye Hayidara ko ale bɛ dɔwɛrɛ bolo da la n'o ye dimanche ye k'a kɛlɛ ka mɔgɔw wele pavillon na mais an k'o ma normalement o man kan ka ko tiɲɛ olu yɛrɛ kan ka silamɛw bɛɛ wele n'a kɛra o b'a kɛra maintenant anw yɛrɛ bɛ taa o sɔrɔ o ta la dimanche ka tila ka taa o dɛmɛ o baara la parce que Mali ko don parce que pour nous diinɛ mɔgɔ ka place ye diinɛ ye a fɔra i ka kuranna de kalan a ma fɔ i ka politique k'a la dɛ i bɛ kuranna de kalan ka kuranna ɲɛfɔ mais n'i ye politique kalan o ye nafigiya ye parce que ko ka faamuya diinɛ mɔgɔ bɛ kuranna de kalan a bɛ kuranna ɲɛfɔ a fɔra ko ka kuranna de ɲɛfɔ an ye a ma fɔ ka kuranna yɛlɛma ka politique k'a kɔnɔ n'o tɛ politique tɛ kuranna kɔnɔ parce que an bɛɛ ye gɛrɛbudenw ye donc o kɔnɔna na olu bɛ traité diinɛ yɔrɔ la n'o y'an wele diinɛ yɔrɔ la ka taa ala ko kuma kan mɛ an b'o fɔ mais an bɛ min fɔ ye komi Hayidara yɛrɛ y'a fɔ a ka meeting la k'a fɔ ko k'a fɔ MINUSMA bɛɛ sigilen don ko ka ko yɛlɛma ka kɛ chapitre 7 ye donc olu de k'a fɔ ko bɛ boli anw nɔfɛ olu ko nana ka terrorisme kɛlɛ terrorisme ye k'an ka militaires ban o tuma MINUSMA ka baara ye mun ye France ka baara ye mun ye donc ni o nana kuma tiɲɛnaw de ka ko non ko tuma na ko a fɔra de ko dɔw de y'a fɔ ko ka na n'an ka tɛmɛ o kuma kan parce que n'an kan b'o fɔ an tɛ bɛn fɔ ka diɲɛ wuli an tɛ bɛn o ka diɲɛ wuli parce que déjà mɔgɔlankolon dɔw ye coup d'état kɛ jamana ka sɔrɔ ka se nin yɔrɔ la parce que ni coup d'état tun ma kɛ o don jamana tun ka kɛ position dɔ la bi an bɛ yɔrɔ min i b'a sɔrɔ ka kɛ président kura sɔrɔ la président bɛ élu la ka ɲɛ ka tɛmɛ jamana bɛ position min a tun ka di jamana in yɔrɔ ye mais cɛ ka fanga tun taara kalo fila o y'a firigi yan ka tila ka jamana bɛɛ ci k'a d'a ma ka tila ka jamana bila nin position kɔnɔna na donc an tɛna mɛn o kuma kan a ɲuman ye min ye min tɛmɛna o tɛmɛna n'o tɛ n'o ko yɛrɛ kɛra an de dɔw tuma kan ka sigi ka ale bali k'o kuma fɔ mais min na parce que jamana ko don an n'a tɛmɛna o la an bɛ tɛmɛ o bɛɛ la pour ka se ka baara kɛ o kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ko halisa ko meeting ni ko bi de don wa ko juma wɛrɛ nata don juma filanan tɛ a ɲɛf'u ye kosɛbɛ bi juma de don arrêtement kɛcogo de b'a la u b'a fɔ ko juma nata u bɛ arrêtement kɛ i n'a fɔ kunun de kunna se kunun a kɛra kunun donc maintenant u b'a fɔ ko juma nata n'o ye bi ye donc maintenant k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ
juma min fɔra bi de don juma nata wɛrɛ tɛ dɛ juma nata wɛrɛ tɛ awa nun to banya ka fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye wuli ka jɔ de ka taa Macron fɛ yen ni Niger jamana ɲɛmaaya b'a la ani an yɛrɛ ta bila fo ni fɛngɛ la olu bɛɛ lajɛlen b'a la Tchad ayiwa olu ye laseli mun kɛ n b'a dɔn ko fɛn min ye Niger président ale kɔni a nɛ ma to a poche kɔnɔ dɛ ale bɛ taa ka da kan ale degun min bɛ Kidal kan a y'a walawala an ka jamana ɲɛmaa sigilen yɛrɛ o kuma alors donc n'i ye jateminɛ kɛ depuis fɔlɔ a nana yan k'a walakala k'a ɲɛfɔ n ka taa ka fɔ Kidal ye gɛlɛya ye et que Kidal kɛlen i n'a fɔ jamana bɛ jamana kɔnɔ donc a b'a ɲini ko Amina b'a awɔ Amina bɛ don Amina ka don an bɛ se ka taa grand sœur ka don an bɛ se ka taa oh là là allo a bɛ se ka segin ka problème foyi t'a la ayiwa an b'a ɲini Amina fɛ a ka segin ka don a ka don n b'a dɔn a kɔnɔ bɛ yɔrɔ min na sisan daga ba wuli don a bɛ se ka don Amina ka don comme a kɛra Amina yɛrɛ ɲɛna fa a ka wuli k'a ka segin ka don ale bɛ se k'o ko sɔnjɛ fɔlɔ allo salamu aleykum sini bɛ basi tɛ n'an bɛ la tɛmɛ an bɛ la tɛmɛ nkɔrɔmuso a ni ce ne baden ami yarabi merci bɛɛ ka bɔ bi juma jigin dɛ yala bi ayi n'ala sɔnna alimamali la il faut que les forces étrangères la dégagent. Quand tu dégages, on en a assez. ay kana dale an mago bɛ Amina an ko jamana ɲɛmaaw ye sigi min kɛ ni Tchad président ni Niger président ni Mali ta ayiwa kumaw lasera cogo min na jamana ɲɛmaa ale ma se ka fɛn min fɔ an y'a ye k'a fɔ Niger jamana ɲɛmaa ale kamana gannen don dɔ la n'o ye Kidal ko ye aw ye mun faamuya a la yen le président du Niger aussi avait eu ça à Mala, à Mala, tellement qu'il est tout. Comment on a fait les comme ça ɲininkali bɛ dɛ an b'i bɛrɛ min dɔw sigalen don an ma dɔn vraiment an ma dɔn dɛ wallahi trop c'est trop awɔ
donc maintenant ale bɛ min kɛ la nata donc ale ye sɛgɛn min kɛ diɲɛ latigɛ kɔnɔ a denw kana o kɛ nata donc a b'o ɲɛɲini nata donc k'a d'a ma et puis kumaden dɔ fɔ nka t'a dɔn n'an bɛ se k'o lamɛn André ye min fɔ André ye min fɔ ko mouvement sel an ka mouvement kɛ Bamakɔ k'a kɛ yan Kayi k'a kɛ Sikaso k'a kɛ minnu bɛ France olu b'a kɛ minnu bɛ kɔfɛ la olu k'a kɛ ko kelen de bɛ se ka Mali bɔ. Selon le Mali, que faut-il faire pour sauver le Mali selon vous? Nous avons 3 minutes. 3 minutes. Bon, alors donc je vais être très synthétique. Je pense qu'on ne peut pas sauver le Mali s'il n'y a pas possibilité de créer un grand mouvement populaire avec la société civile, avec les partis politiques et avec les religieux. C'est pas une utopie, hein. Je insiste sur le fait de dire ça ne relève pas de l'utopie. Il y a possibilité de fédérer sur quelque chose, sur un objet bien concret. L'objet bien concret, c'est quoi? C'est le contenu des accords de paix. Ce contenu des accords de paix n'est pas du tout approprié par le peuple malien, du tout, ni par la classe politique, ni par personne, sauf par certains signataires. Donc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de créer ce grand mouvement populaire? Et là, je fais référence avec une petite pique contre le dialogue national inclusif, qui est une initiative institutionnelle, mais qui écarte la participation du peuple. Donc, si effectivement il y avait possibilité de créer un grand mouvement pacifiste, j'insiste là-dessus, pacifiste, et si ce grand mouvement pacifiste serait réprimé par des forces, là il y aurait autre chose. Je ne pense pas que dans ces circonstances un peu imaginaires et utopiques, que l'armée interviendrait en tant que force de police.
merci beaucoup donc ni ala de ka hakilina ye wallahi ko n'an bɛ fɛ ko Mali ka bɔ an ka bɔ yɛrɛfɛ ko la association n'o ye diinɛ ɲɛmaaw ye n'o ye parti politique ye n'o ye syndicat bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que kodɔnbali dɔw de b'a la k'a fɔ non a ye politique mɔgɔw bɔ a la mais ni politique mɔgɔw bɔra a la baara jumɛn bɛ kɛ parce que fo ka dunuya wuli syndicat tɛna fanga ta fo ka dunuya wuli religieux tɛna fanga ta ka cogoya kɔnɔna na parce que n'a taara yɛrɛ la fɛ marché tɛna sɔn bɛɛ de coopération tigɛ o la il faut forcément c'est pour cela an kana diinɛ ni politique ɲagami n'i bɛ fɛ ka politique kɛ i bɛ bɔ diinɛ kɔnɔ ka na politique la n'i bɛ fɛ ka armée n'i bɛ fɛ ka politique kɛ i bɛ bɔ armée kɔnɔ i bɛ na politique la c'est très clair sira wɛrɛ tɛ mais k'a fɔ k'i bɛ diinɛ ta ka kɛ préfini ye k'i ka sɔrɔda ɲini fɛ ala b'i ka maaya ban ça veut dire ka i ti sa ka sɔrɔ ni kuranna ma ka donc i kɛ yoko fila ye parce que mɔgɔ tɛ se ka tulonkɛ kɛ ni kuranna ma dabɔ ko maaw k'i ka vie k'a kɔnɔ kuranna ma dabɔ k'a fɔ ka taa k'i escroquer k'a kɔnɔ kuranna ma dabɔ k'a fɔ yɛlɛmani k'a kɔnɔ ka fɛn dɔw kɛ donc kuranna dabɔra de pour que na donc tiɲɛ ka fɔ ni gɛlɛya kɛra ka di politique mɔgɔw kan u kana o yɛrɛ kalifa kuranna donnaw la danbetigiw la hɔrɔnw la pour que ka di dɔgɔ ko ka tilen mais n'i y'a kɛ k'a fɔ i bɛ kuranna de yɛlɛma k'i profiter k'i bɛ politique kɛ n'a ye kuranna yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'u bɛɛ ka bɔ a kɔnɔ k'a fɔ e yɛrɛ t'a dɔn soit banajugu b'i fa soit ko dɔ bɛ k'i la i yɛrɛ b'a dɔn ou bali ka saya b'i fa ou ko dɔ bɛ k'i la i n'a fɔ ka sɔrɔ i tɛ bɔ a kala ça c'est très clair ça mɔgɔ si kana miiri k'a fɔ ko parce que n bɛ kuranna de dɔn k'i bɛ se ka mɔgɔw ɲɛ fili n'a ye kuranna ye min ye a yɛrɛ bɛ kuma i fɛ kuranna yɛrɛ bɛ kuma i fɛ sogo la bɛ na parce que ala bɛ maa ci de n'o tɛ ci wɛrɛ den tɛna o donc kodɔnya kɔnɔna na hakilina kɔnɔna na o bɛɛ kan ka munumunu ka faamaya kɔnɔna na donc franchement min tun bɛ ne bolo k'a fɔ o ye nin ye pour que ka se ka kuma tɔ dafa ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da k'a bɛna fo fɛnw k'a b'i fo kosɛbɛ levier partenaire don a bɛ parti na suguba kɔnɔna na levier a b'a fo levier kosɛbɛ n b'o bɛɛ fo k'o barika da parce que bi n ka dɔn ko bi ta ye spécial ye foliba caman an tɛna se ka k'a la an bɛ CDR mɔgɔw fo Kati CDR Nasa Kati musow n'a a cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo maa o maa b'an lamɛn ka tɛ extérieur la ani wage ka dɔn ale yɛrɛ selen don Bamakɔ n ko ne ye CDR ɲɛmaa dɔ ye Samakɛ donc n b'o fo n ka tɛ ka Samakɛ fo conseil spécial n'i y'o fo ka ban a bɛ taa masikɛrɛ la a bɛ taa Musa Tesbe n'o ye dɔgɔnin ye n b'o fo donc Mohamed donc Ousmane aussi ka taa kabini da la donc o ye n ka gɛrɛ maaw ye n b'o fo ka doyen fo ka jaabi fo ka Ali fo n'o ye dɔgɔnin ye maa o maa b'an lamɛn dolo k'o fo k'o barika da denmisɛnnin o denmisɛnnin b'an lamɛn ka bɛɛ fo ka ka ba yɛrɛ fo a n'a muso ma dɔn k'o fo Temine cameraman ka k'o fo ka a ka émission ka di dɛ ouais ka Kasim Barabaden fo n ka donc a na Kiledu la n'i ye Kasim fo o ye dɔgɔnin ye n ka donc n'i y'o fo ka a barika da maa o maa b'an lamɛn nin waati in kɔnɔ nin sanga in kɔnɔna na k'a bɛɛ fo i Sangare hamdala k'o fo k'a barika da ka ɲa dansira fo ye ɲa dansira fo ka ka jelimuso lenko n'o ye e yɛrɛ muso terimuso ye ka da bɔ k'o fo donc kuyate muso tɛ donc maa o maa b'an lamɛn sisan k'o fo ka ta ka groupe bɛɛ lajɛlen fo an ka club de soutien bɛ yɔrɔ yɔrɔ bokum n'o o bɔra o dɔnni ka ta k'a fɔ k'a yɛrɛ ka na club de soutien sigi ka ta n'o ye Nord-DC ye k'o fo k'o barika da Sumi Bamakɔ kura Nayiga Bamakɔ kura maa o maa b'an lamɛn ka ta donc k'aw bɛɛ fo k'aw barika da Sempara n'o ye honorable député ye k'o fo k'a muso Sarangosi Saran k'o fo Baba Radio Gintana k'o fo ka Mas fo ka donc de l'autre côté ka Sidiki fo ka Sax fo ka an ka cɛ Fana MC k'a fo k'a barika da maa o maa n'o b'an kɔnɔ k'o fo ka taa donc k'o barika da Banaba jelikɛ ka na n'o y'an ka jelikɛ ba ye ka taa a tɛ ka waati la maa fɔlɔ min ka taa donc n'olu tora ka danbe kɔnɔ k'o fo n dɔgɔnin n'o bɛ radio Gintana Jibo k'o fo k'o barika da ale tɔ bɛɛ lajɛlen ale Mali Therese ka taa danbo bi a tɔra Guinéen don ka taa komi an ye muraw don tɛ fɛn caman fɔ ma k'o fo k'o barika da maa o maa bɛ yen ka tɛ Bamakɔ min b'an lamɛn na aw bɛɛ lajɛlen aw sutura ni Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka jamana in basigi labanko ɲuman Ala k'a da aw ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma se bi Ala Ala subhanahu wa taala de e de ye jamana dilan e de ye fɛn bɛɛ kɛ e de ye dunuya dilan e de ye lahara dilan se bi e de ye a b'a ɲini
ni fɛn donc i kama dɔw jateminɛ kafiri caman b'a kɔnɔna na mais silamɛw ani min ma deli ka fɛn k'i la e min bi sɔn i ka ko ye an b'a ɲini i fɛ ka donc i k'i hakili jagabɔ kan i ka fɛn bɛɛ ka an ka hakili jagabɔ kɔnɔna na pour que i ka se ka fɛn kɛ an bɔra kuma na kuma to i bolo pour que i ka foli laban kɛ i ka sɔrɔ ka dugawu ta ayiwa n bɛ foli di madame Jara Bebe ala ka kɛnɛya di an n'a bɛɛ lajɛlen ma honorable madame Gaye ɲɔgɔn ɲa dan sira ka madame le maire fo Awa an bɛ Awa fo nin waati la ne filɛ nin alhamdulilayi ale kun bɛ conseiller kun don an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ a lamɛnjɛlen de ko kɛrɛnkɛrɛnnenya tɛ ɲina n kanuba belebele kɔni n'o ye misiba ko ne ko misiba ma kan ani sɔgɔma kan tɛ ɲina bada Fatumata Zara kana jigi an ka foli b'a ye ka ɲɛda kɔrɔkɛ fo Mamadu Umaru Kone a tɛ ɲina madame Bengali madame Jafo Fati Bengali an b'a fɔ DGMP la u ka bureau kɔnɔ kɔrɔbɛnɛw bɛɛ lajɛlen b'a lamɛn DGMP mɔgɔw u ka bureau b'a lamɛn dɛ k'an ka foli ani Wusulan Kasa Kulumanu ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ko madame Jafo ma Fati k'a ka fo bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ka Biram Jara fo ka se 2000 kɔnɔna na n'an ye Biram Jara fo sa an bɛ foli di Buba Kebe ma badabada Buba Kebe kaw ani sɔgɔma ko kɔri basi t'a la nin waati la an bɛ Dionkaw fo Dionkar mɔgɔw cɛ n'a muso an b'a bɛɛ lajɛlen fo ko ni sɔgɔma Umaru Jakite ale tɔgɔ la ani ka taa Abdulaye Diop maire yɛrɛ la an tɛ ɲinɛ o chef kɔni ani sɔgɔma ka madame Jara Maimuna Diallo k'a ma ko na foli b'a la an ka foli b'a ye ka ne yɛrɛ ka muso bɛ ale b'an fo tuma bɛɛ Maimuna Mungolo an ka foli b'a ye ko ani sɔgɔma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli di an ka n'i taara PIB central la n'i sera yen dɔrɔn i bɛ mun kɛ an b'o la maa min sigilen bɛ yen madame Diallo an ka foli b'a ye an kana ɲinɛ awo kɔ ayi an bɛ awo fo an tɛ ɲinɛ ale kɔ n bɛ Paul fo n'o y'an ka halisa sani ka taa i b'a sɔrɔ n ka te sigilen don awo n ka taga ni kɔrɔ sisan n bɛ taa sɔrɔ n ka te sigilen don n kɛlen ka te duman sigilen ko ne ko Samakɛ ma k'a ni sɔgɔma ko tɛ k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sila an ka cɛkɔrɔba ka taa n'o ye conseil spécial ye k'o fo ayiwa donc awo y'an ka basa an bɛ madame Diallo fo ani Tarawele amu an filɛ nin PIB central très bien ka bɛɛ fo merci beaucoup ka bɛɛ don kira ma to a la aya ala ka dɔwɛrɛ yira nin ye mawuludi ye aya ala k'an ka mawuludi caya ami yarabi a dun kɛ ka taa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين الحمد لله يا رب العالمين Amerika fo Abdulkarim Keita Seku Jara mo bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup ala ka jamana ala ka juma wɛrɛ yira ala ka jamana ya rabbi merci beaucoup merci